short story, right? Yes. Have you You tried start to fasting today? read that? Gimana? You start fasting puasa? Oh yeah, this is my first Oh, day. Yeah. I will start tomorrow. Oh yeah, it's okay, no problem. But I think it probably we will have the same day in it. So I think Probably we have like the same day. yes, Mhm. I think today start, but government Indonesia government it's Yeah, tomorrow. Indonesian government start tomorrow. Yeah, it's But officially Saudi start tomorrow. Arabia today, right? Yeah, and then I think some people, some Indonesian people in American also do that today, do the Oh, fasting today. So yeah, it's okay. okay. And wait, have you tried to read a whole story? Yeah, Have you tried to read that? tapi masih nggak So lancar. which part do you feel the most confusing? Oh ini ya, a few hour letters. Ya, sih. A few hours later ini masih masih di itu ya, masih study center, research center, sorry, masih di research center. Where's the last part that we read? I think we have. Oh, do you remember? Apa masih sampai sini ya? Soalnya ada beberapa yang milih ini, jadi kayak agak ketukar gitu. Terakhirnya di mana? Yang itu bukan sih Miss, yang masih yang di atas tadi, yang for Oh, our masih letter. awal ya? Masih Oh, for the next 2 days? where his me to for the next 2 days. Ini udah kemarin ya, hours later, udah kemarin, Limit. right? Right. For the next 2 days, I think. Okay, so we will continue from this passage for next 2 days. Wait, okay. You may read this passage from here until towards hers. Tower Hearts. Okay. For the next 2 days, Kate and Michael spent an hour playing games, chatting, and watching films. I feel as if I've known you for months, not days, she said. She already knew he lived nearby, that he was a student studying for his PhD, and that he had dimples in his cheeks when he smiled, and a cute way of putting a pen behind his ear when he was reading. She wasn't sure, but she thought he was trying to sit next to her for meals and spend time with her whenever he could. Or maybe she was the one who was always looking for him. So, do you think you're feeling any side effect? He asked her one evening. They were sitting on the sofa, watching a film. Michael's knee was almost touching her leg, and if his hand moved just a little, it would be touching hers. Her heart beat faster, and all she could think about was being near enough for his skin to touch her. Her face was red again. She knew it. And what? She asked, trying to concentrate on their conversation instead. The side effect of limerence that they told us about at the presentation, he said, moving his hand away. Her skin immediately felt cold, as if his hand had been making the air between them warm. Oh, I wasn't really listening, she said. We still get paid anyway, don't we? And then he didn't. He moved his hand so that it comforted hers. A nice feeling traveled all the way, took her finger and across her skin. She turned her hand over and held his hand.
He smiled and moved his face toward hers. Okay. Okay, for next 2 days, Kat and Michael spent hours and hours playing games, chatting, and watching films. What the meaning of this? Untuk 2 hari selanjutnya, Kat dan Michael menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktu untuk bermain game, Hours apa? chatting, spend hour, menghabiskan waktu, Ya, kayak jadi menghabiskan berjam-jam gitu. menghabiskan Berjam-jam. berjam-jam, menghabiskan berjam-jam dan bermain game, chatting, dan menonton film. Okay. And then? Saya merasa jika saya tahu kamu untuk Okay. you I or feel more as. Ini as S ya bacanya. I feel as seperti I feel as if I've known you for a month, not days. Aku merasa seakan-akan itu kayak seakan-akan gitu. As if. As itu kan seperti, seakan-akan. if itu jika kan. Jadi kayak seperti jika, nah kan di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Jadi di Indonesia itu seakan-akan terjemahannya. Aku merasa seakan I have known. Ini tensesnya apa? I have known. I have known tenses perfect. Perfect, ya. Great. Perfect. Perfect ya. Jadi kayak sudah tahu gitu. Seakan-akan sudah kenal atau tahu kamu selama berbulan-bulan, bukan berhari-hari. Berhari. Itu maksudnya. Jadi seakan-akan udah kenal dekat gitu. Kenalnya tuh udah berbulan-bulan, bukan cuman harian. Karena kan mereka baru ketemu kan di sini. Ya. She said. Dia bilang. Dia She bilang. already knew he lived nearby, that he was a student studying for his PhD, and that he had dimples in his cheeks when he smiled, and a cute way of putting, bukan patting tapi putting. Puting. Mm-mm. Puting. Oh, pat, soalnya ada pat kayak gini. To pat, itu artinya kayak menepuk gitu, menepuk-nepuk. To pat. Ini bacanya pat, patting. Pat. Ini kayak misalnya, ini kan to pat, tapi kalau verb ini kan patting. Smiled, jadi kalau misalnya ada ini 2 days, S-nya jelas ini juga smiled. Ada di sound-nya di belakang ya. Smiled. And a cute way of putting a pen behind his ear when he was reading. Dia sudah tahu, she already knew, dia udah tahu, already kan sudah. Dia siapa namanya cowoknya? Michael? Thomas? Oh, Michael, sorry. Michael. No, not Michael, it's Michael. Kate sudah tahu kalau Thomas live nearby, tinggal dekat sini. Live nearby. Tinggal dekat sini. That he was a student studying for his PhD. Dan dia adalah mahasiswa yang sedang belajar untuk PhD. Mahasiswa S3 gitu maksudnya. S3. Dan dia punya, di sini had-nya artinya punya, karena setelahnya kan noun. Ini berarti ini artinya punya. Bukan kayak yang ini ya, bukan kayak yang perfect. Oh, dia punya langsung pipi. Dia punya langsung pipinya ketika he smiled and a cute way of putting a pen behind his ear when he was reading. Dia punya langsung pipit ketika tersenyum dan caranya yang imut, cara yang lucu gitu. Caranya yang lucu meletakkan pen di belakang telinganya ketika dia sedang baca. Jadi kayak maksudnya kayak itu sudah hafal kebiasaan-kebiasaan dari si Michael itu. She wasn't sure, dia tidak yakin. But she thought he was trying to sit next to her for months and spend time with her whenever he could. Dia nggak yakin, tapi dia pikir, thought, bacanya thought. Thought, ya. Ingat GH-nya silent ya, GH-nya silent, jadi thought. Gitu. Thought.
Thoughts. Thoughts. TH-nya di sini kan bacanya kayak sa, kayak pakai kayak Thought. penempatan lidahnya itu kayak kita mau ngomong sa. Thought. Jadi thought, thought, Thought. Thoughts. thought. Thought. Tadi kayak tadi. Oke ya. She Ya. thought he was trying to sit next to her for a meal and spend time with her whenever he could. Dia nggak yakin, tapi dia pikir Michael was trying untuk duduk di sebelahnya. Sebelah. Next to itu kayak beside. Next Next to itu beside. sama sinonimnya kayak beside. Next to Beside. her for meals, ya, di sebelah. Di sebelah. Iya, Dia untuk selalu berusaha duduk di sebelah Kate untuk makan dan menghabiskan waktu dengannya waktu whenever he could. Kapan dia bisa. Kapanpun kapan dia dia bisa. bisa. Whenever Whenever itu he could. kapanpun. Oh, whenever kapanpun, wherever dimanapun. However apapun gitu. Oh, wherever itu dimanapun. However bagaimanapun, sorry. Oh, bagaimana? However, Wherever. jadi gantung ininya depannya ya. Or Ya. maybe she was the one who was always looking for him. Atau mungkin she was the one. Dialah satu-satunya gitu. Dialah seorang yang selalu selalu looking for him. Looking for him apa artinya? looking for him. Dilihat oleh selalu dilihat, selalu Oke. melihat. Nah, ini yang ini. To look for itu artinya to search. To To look search. for, to search. Apa artinya? To look for. Search apa search? Mencari. Search. Mencari. Ya, to look for itu artinya mencari. Oh, to look Jadi for. dia Mencari. collocation ya, dia terdiri dari dua kata ini. Mencari. Nah, tadi she was always looking for him. Dia selalu mencarinya. Mencari him. Itu Michael. Mencari si Michael itu ya. So, do you think you're feeling any side effect? He asked her one evening. Jadi, menurutmu, do you think, kayak menurutmu, you're feeling any side effect? Kamu merasakan side effect apa? Efek samping. Efek samping. Efek samping. Dia bertanya kepadanya, Michael bertanya kepada Kate one evening, di suatu Di sore. suatu sore. They were sitting on the sofa. They were sitting. Oke, to be plus verb They ing were berarti ini apa? sitting. They were sitting. To be plus verb ing. To be continuous. Ini past continuous karena ini kan cerita Past kan, continuous. jadi ini pakainya past basicnya, past continuous. Jadi terjemahannya adalah mereka sedang duduk di Sedang duduk sofa, di sofa. Menonton menonton film. film gitu. Sedang melakukan. Ini watching ya, watching. Watching. Michael's knee was almost touching her leg. Knee apa nih? Ini itu kaki, bukan? Lutut. Lutut. Foot Jadi kaki ya. Michael's knee, Lutut. K-nya silent, Michael's knee, lutut Michael was almost touching her leg. Was almost touching her leg. Berarti menyentuh wait. Was almost. Almost Was itu almost. hampir. Hampir menyentuh kakinya si dia. Hampir Was menyentuh kaki, oke, leg kaki ya. Hampir menyentuh Yeah. kakinya Kate. And if his hand moved just a little, dan apabila, di sini if-nya tuh jika atau apabila, dan jika tangannya bergerak, moved. bergerak. Ya, move. Bergerak Bukan hanya move, tapi move. Move. Bergerak hanya sedikit. Gitu. Bergerak sedikit gitu. Bergerak sedikit gitu di touching hand. Dan apabila tangannya bergerak sedikit, itu akan it menyentuh would be dia. touching hers. Itu akan menyentuh si Kate. Menyentuh si dia. Her heart beat faster, and all she could think about was being near enough for his skin to touch hers. Her heart beat faster.
Oh, her beat faster. Itu detak jantung, Miss. Detak jantung. Mm-mm. Berarti gimana? Her Detak heart beat jantung. faster artinya? Detak jantungnya menjadi cepat. Kecepatan Her heart, jantungnya berdebar jantungnya kencang. Gitu. berdebar cepat. Faster tuh lebih Berdebar. cepat gitu. Kan faster. Bukan Oh, fast doang, jantungnya tapi berdebar dia lebih dari cepat R. ya. Jantungnya berdebar lebih cepat dan all she could think about was being near enough for his skin to touch hers. Jadi yang bisa dia pikirkan gitu, yang bisa dia pikirkan hanyalah eh, being near. mereka sangat dekat gitu, maksudnya was being near enough, mereka tuh udah sangat dekat Oh, iya. sampai his skin to touch hers. Jadi kayak udah terlalu dekat sampai move Oh, dikit aja sampai mereka sudah bisa menyentuh. bersentuhan gitu. Her face was red again. She knew it. Mukanya Oh, merah lagi. merah She knew lagi it. Dia dan tahu dia itu. tahu itu. Jadi kayak intinya mereka duduknya terlalu dekat lah di sini. Any what? She asked. Jadi kan tadi tanyain. Do you think you're feeling any side effect? Terus dia jawab. Any what? She asked. Trying to concentrate on their conversation instead. Karena dia di sini kan kayak kayaknya overthinking ya di sini mereka duduknya Iya, terlalu dekat. Nah, trying to concentrate on their conversation instead itu artinya mencoba berkonsentrasi konsen pada percakapan mereka. Instead percakapan. itu alih-alih gitu. Jadi kayak alih-alih mikirin yang atas, dia justru berkonsentrasi eh, Per- di percakapan mereka aja gitu. percakapan. Oh, yang Nah, itu instant. di artinya bisa alih-alih, malahan gitu. Instant. Jadi dia malah mencoba berkonsentrasi, dia justru mencoba berkonsentrasi dengan percakapannya. Gitu. Instant. 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 Oh, alih-alih. Instant. Oh. Alih-alih. Okay. The side effect of limonene that they told us about at the presentation. Efek samping dari limonene yang mereka katakan kepada kita di presentasi itu. Dia bilang moving his hand away. Move away, to move away itu artinya menyingkirkan. Menyingkirkan. Move kan artinya memindahkan, away itu kayak jauh gitu. Jadi kayak memindahkan Tangan. memindahkan jauh berarti maksudnya menyingkirkan gitu. Move away. Move away. Move his hand away. Moving his hand away artinya kayak dia di depan sini terus dia kayak pindahin ke belakang. Pindahin tangannya. Her skin immediately felt cold. As if his hand had been making the air between them warm. Her skin, kulitnya Kate, kulitnya immediately itu apa ya? immediately itu kayak kalau kita artikan kayak sesegera atau mungkin langsung tuh maksudnya kalau di sini kulitnya langsung terasa dingin. langsung. Immediately itu kayak langsung. Please go here immediately. Cepat ke sini sekarang juga. Langsung Immediately kan merasakan. langsung ya. Langsung kayak gitu maksudnya. Jadi kulitnya langsung terasa dingin. As if, tadi as if apa? Seakan-akan jika dia Nggak usah pakai jika. seakan-akan dia seakan-akan tangannya akan making the air, membuat Head itu bukan Had been itu ini kan dia pas ya basicnya karena telah. cerita. Kalau misalnya kita ubah ke present itu nanti jadinya have been. Telah. Apa? Have been verb ing. Had been. Ini perfect continuous. Perfect continuous. Jadi seakan-akan tangannya have been making dari dulu. Kalau have been tambah verb ing kan maksudnya dari dulu sampai sekarang masih gitu kan. Jadi kok sini as if his had been making the air between them warm. Dari tadi tuh tangannya memberi kayak kehangatan gitu loh. Dari tadi sampai sekarang sampai akhirnya tangannya
moved away gitu maksudnya. Jadi seakan-akan tangannya tuh memberikan making the air between them warm, membuat udara di antara Udara mereka hangat gitu maksudnya. hangat. Hmm, Jadi kayak kalau tangannya ya. dekat, itu rasanya kayak oh hangat ya sekarang udaranya, tapi begitu tangan dijauhin kok tiba-tiba dingin kayak gitu. Iya, Oke. ya. Langsung suasananya jadi beda. Oh, I wasn't really listening, she said. Oh, aku nggak terlalu dengerin. I wasn't really listening. Aku nggak terlalu dengerin. She Tidak said. terlalu, dia bilang. We still get paid anyway, don't we? Kita tetap dapat bayaran kan? Gitu. Tapi kan kita tetap dapat bayaran kan? Oh, Maksudnya jelas. entah itu side effect atau bukan, kayak yang penting kayak Mm-mm. kita dapat bayaran. Dapat We bayar. still paid anyway, don't we? And then he did it. He moved his hand so that it covered hers. Dan Cover. kemudian he did Dia it. Dia melakukan itu gitu. dia Dia melakukan melakukannya. itu. He moved his hand so that it covered her. Dia Cover menggerakkan tangannya sehingga, so di sini sehingga tertutup, so sehingga that it covered her. To tertutup cover apa? itu tertutup, menutupi. Bukan menutupi, ini oh ya menutupi benar, bukan tertutupi tapi menutupi. Ini bukan pasif. It covered. Ini past simple biasa. Sehingga menutupi tangannya. Hers itu Tangan. tangannya. Her Hmm, hand ya. Tapi kan ini her, ada hers, jadi her hand. her head. So it covered her. Jadi so it covered hers. Jadi itu menutupi tangannya. Kayak gini jadi. A Oh, nice feeling traveled all the way through her fingers and across her skin. A nice feeling kayak perasaan yang menyenangkan gitu. Traveled all the way through her finger. Through her itu finger. melalui. Melalui Through melalui melalui jarinya and jari. across her skin. Across tuh diartikan bisa kayak berseberangan, tapi kan kalau skin nggak bisa berseberangan, jadi kayak merasuk Ya. gitu loh. Maksudnya, jadi Hmm. kayak lewat sini gitu. Nah, Ah. jadi lewat lewat jari-jarinya dan masuk ke nya gitu. Mm-mm. She turned her hand over. Nah, turn over itu membalik artinya. Itu juga Membalik. bisa kita turn over, to turn over. Jadi itu bisa kita pakai di jalan misalnya kelewatan belokan nih, tapi kita di satu Iya. arah, jadi harus turn over. Like Oh, turn over there. putar balik kayak gitu. Putar balik. Jadi bisa kalau benda bisa turn over maksudnya itu dibalik. Kalau misalnya kita lagi jalan Hmm? tuh bisa kayak balik arah. Balik ke arah tuh. Gitu. Jadi Turn kan gini over. kan, ini tangannya si Mm-mm. Michael, ini tangannya si Kate, dia Ya, covered hers. Michael hand cover. covered hers, covered the cat's hand, and then she turned her hand over and held his hand. Jadi ada turn over sama ada held di sini. Held verb one-nya apa? Held? Pokoknya hold, Ah, Cio. iya hold. Hold. Artinya hold hold apa? itu memegang, Iya, hold memegang. yang Tapi kalau memegang. di sini itu kayak gini. She turned her hand over. Ini tangannya Kate kan. She turned her hand over. Ya, Jadi kayak dibalikin tangannya. oh berarti And kayak held gini his hand. jadi Jadi kayak akhirnya ya. dipegang. Kayak dipegang gitu. Oh. Gitu. Smiled and moved his face towards her. Yes, toward. Dia tersenyum dan move towards itu kayak digerakkan mendekati gitu. Towards tuh kayak menuju sebenarnya artinya kalau dia sendiri toward menuju, tapi kalau di sini move his face toward her itu kayak didekatkan ke mukanya gitu. Didekatkan ke mukanya. Terus tiba-tiba ada suara orang lain. Can everyone come and get their next limerence? Bisakah semua orang datang dan get their next limerence itu maksudnya minum obat lagi gitu. Get their next limerence, please. Dan minum obat lagi, minum batch selanjutnya gitu. Ya. Called a nurse. Panggil seorang nurse, perawat. Michael dropped her hand and followed the rest of the group to the nurse's room. Michael drop her hand, jadi kayak tadi holding each other's hand, terus dilepaskan gitu. Drop itu sebenarnya Drop her itu melepas. dilepas.
Kalau untuk Drop. barang biasanya drop tuh dari ketinggian gitu, drop. Di sini kayak Mm-mm. melepas gitu. Melepas. Michael melepaskan tangannya dan Dan followed the rest of the group. Jadi the rest of the group itu ruang orang-orang atau lain di grup itu maksudnya. Orang-orang lain di grup. Jadi kan tuh 10 orang kan, 20 orang kalau digabung cewek cowok. Mm-mm. Nah, dia mengikuti orang-orang lainnya gitu. The rest tuh sebenarnya artinya bisa sisa. Sisa. The rest. Misalnya the rest of our holidays. Sisa liburan kita. Gitu Sisa bisa. liburan. Atau yang lainnya. The rest ya, atau kayak orang lain yang lainnya gitu. Kalau ini the rest of the group, orang-orang lain di grup. Dia mengikuti orang-orang lainnya di grup itu. Selain sisa yang lainnya juga bisa. Dia mengikuti orang-orang lain di dalam grup untuk menuju ke nurse's room, Nurse room, ruang perawat. ruang perawat. Ini dibaca ya nurses, ini kan ada S ya. Nurses. Untuk punyaan jadi Nurses. nurse's room. Nurses room. Kate Cat remember ever feeling so happy. Kate happy. tidak pernah ingat, Ingat. couldn't remember ever tuh maksudnya kayak dia nggak pernah ingat kalau pernah sebahagia ini gitu. Pernah merasakan Dia nggak pernah bahagia. merasakan kebahagiaan seperti ini. Kebahagiaan. Kate Oh. couldn't remember ever feeling so happy. Ever di sini tuh penekanan kalau belum pernah. Ini pertama kalinya. Oh, Kate ever Couldn't pernah. remember ever feeling so happy. Feeling so happy. Okay. And then next from here until me too. Tapi diperhatiin ya titik komanya, pelan-pelan aja bacanya. Diperhatiin titik komanya. Okay. Thank you everyone for taking part. You're now free to go. The heat research said the next morning as the trial ended, any side effect will disappear over the next few days. If you have felt any strong feelings and happiness, those feelings will decrease. Fortunately, we don't expect anyone to become depressive. However, we will keep in touch with all of you in the next few days to make sure everything is fine. We can have our first date now, Michael said to Kate. Breakfast? Over breakfast, they talked and talked. Kate knew she was in love. It was stupid, but it was true. Michael said it first. I can't believe I met you. I've never felt like this about anyone before. This does feel amazing, Kate said. But she had been worried about something since the beginning of the trial. She hadn't wanted to think about it, but now she had to ask him a serious question. You don't think? What? What if it's the limerence making us feel like this? What was it he said about strong feelings? There's only one way to find out, he said. If you don't want to be my girlfriend anymore after a few days, well, now it was just the limerence. She smiled at the word girlfriend. Maybe your side effect will go away first. Maybe, he laughed. But I don't think so. This feels real to me. Me too, she said. Okay. I will correct the pronunciation first. So, the head researcher. The head researcher. Researcher. Jadi, artinya apa? The head researcher? Itu researcher, mencari. Kalau itu kan berarti kayak dia pelaku Or ya. itu orang ya, Miss? Pelaku. Kayak teacher berarti orang yang mengajar. Teacher, orang yang mencari gitu.
Nah, research itu artinya Kepala pencarian Meneliti. aja. meneliti, Ah, research. peneliti. Research itu peneliti. Res- Jadi researcher itu peneliti. Research itu penelitian, sorry. Research penelitian, jadi researcher peneliti. Peneliti. Head researcher itu maksudnya adalah ya kepala peneliti. Jadi kayak ketuanya. Oh, The head kepala. researcher. And then we have disappear. 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 Ini susah banget. Disappear. Hmm. Disappear. Jadi disappear itu terdiri dari dua. Bukan terdiri kayak dibentuk dari dua. Yang pertama dis and then appear. Disappear. Nah, Disappear. disappear itu artinya hilang. Disappear. Sorry, Hilang. disappear artinya hilang. To be Disappear. gone, hilang ya. To be Hmm. gone atau to be lost. Disappear. Antonimnya itu to appear. Appear itu artinya muncul Disappear. atau to show. To be exist, To be exist. To show. ada gitu. Dia muncul, dia ada. Nah, ini kan kita notice di sini ada this ini ya. Ya. Ada this. Nah, ini dia tuh kayak negasi gitu. Jadi tadinya ada, dikasih this depannya berarti tidak ada atau hilang. Iya kan? Tadinya ada Ya. menjadi tidak ada. Tidak Gitu. ada. Sama kayak to agree, dia to disagree. Setuju, tidak setuju. Dan tidak Disagree. setuju. I disagree with that. Aku nggak setuju. Disagree. I agree. I agree. Hmm. I disagree. Sama kayak yang ini bisa possible, dia sama impossible. Jadi kayak Mungkin tidak saling mungkin. ini loh. Mungkin tidak mungkin. Bisa pakai this, bisa pakai im, tergantung kalimatnya. Apa yang gini-gini tuh juga unable bisa sama unable. Unable. Bisa dan Able. tidak bisa. Oh, able itu You're bisa. able tuh bisa. Makanya Oh, ability kan kemampuan. Mampu. Ability. Itu noun-nya. Kalau ini apa adjektifnya? Oh, able. Mampu. To be able. To be able tuh To be bisa. Bisa. To be unable tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ya namanya kayak kalimat negasi, kata negasi yang dinegasikan gitu. Biasanya pakai im, this, an, apalagi ya. Kayak ini juga im. Im juga bisa. Perfect. Jadi Perfect. imperfect. Imperfect. Ya kan? Ya. Perfect. Oh, kayak bisa juga kayak dislike kayak gitu, Miss. Like and Iya, dislike. dislike itu. Di sini like, dislike Like gitu. and Nah, itu dislike. like kan suka, dislike artinya tidak suka. Tidak suka. Ya. Oke. Disappear. Kayaknya sih ini sih this, im, unable apalagi ya. Ya, kayaknya masih ini dulu, nanti kalau misalnya ada lagi kita tambah lagi. Oke, dan di sini ada since. 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 Since itu bisa ada dua ya artinya. Bisa artinya karena, tapi kalau di sini ini artinya sejak. Karena di sini Sejak. kayak tentang waktu. Since the Ya. beginning. Since the beginning. Sejak. Ya kayak time preposition di sini jadi kayak artinya waktu berarti. Sejak awal of the trial. Sejak awal percobaan. And then ini she hadn't won it. T-nya silent, won. Won it. Won it. Won it. Won it. Won it. She Won it. hadn't won it. Won it. Won it. Kayak gitu. Won it. Dia tidak ingin memikirkan. And then ini bukan well ya, karena ada apostrofinya. Oh ya. Itu kan dari we will. Jadi will. We will. Jadi will. Will. Ini juga GH dibacanya apa? Ini susah. Love. Loved.
pakai Love. F. Love. Love. Oh, love. Ini Loved. pronunciation lumayan susah. He Love. loved. Mm-mm. He Dicek loved. di kamus aja. Merriam-Webster ya biasa ya. Jadi itu Ya. dia F. Loved. Loved. He loved. He loved. GH itu dibacanya F kalau di sorry kok di Yes. sini kayak misalnya batuk. Batuk bahasa Inggrisnya apa batuk? Do you remember? Batuk. Ya. Do you remember what is this? Cough. Nah, Gimana? tulisannya kan Cough. ya tulisannya Ya. benar ya. Tulisannya cough gini. Bacanya Cough. Cough. F. Cough. 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 Pakai F. Cough. Gimana? Cough. No. Cough. No. Cough. Pakai F. Cough. Cough. Coba Jadi, kita cek ya di Merriam-Webster. cough. Wait. Cough. 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 Ya. Kita Cough. dengar lagi. Oh, Cough. cough. Nah, ini sama Cough. kayak yang love tadi. Love. Coba ya. Cough. Coba batuk dulu. Cough Cough. ya. And then kita pindah ke Ya. love. Cough. Kita pindah. Love. Wait. Oh, dia tidak putar. Bentar. Laugh. Love. Laugh. Love. Laugh. Laugh. Love. Oh, ada. Laugh. Love. Jadi pakai F ya. GH-nya itu berubah jadi Iya. F. Kalau ini love. 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 Tadi Love. ketawa love. Ini love. Love. Beda ya. Love. Love. Ini pakai V. Love. V kan lebih tebal V. kan. Kalau tadi pakai F. F kan tipis F. berarti. Love. 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 Kalau V. Love. Jadi apa? Love. Love. Kalau V itu pasti dia lebih tebal. Valentine gitu. The. V. Valentine. V. Vendetta V. Jadi lebih tebal. Oke. Dari sini dulu dari paragraf yang ini. Apakah dia masih belum paham? Mungkin vocabulary or anything else. Jadi kita nggak usah terjemahin semuanya. Ada yang belum paham? Disgrace. Disgrace itu apa ya? Mana? Disgrace. Decrease. 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 Mm-mm. Oh ini decrease ya. Jadi ini maksudnya adalah decrease itu berkurang. Berkurang. Oh, Jadi maksudnya apa? Perasaan- Those feeling will decrease. Perasaan itu perasaannya akan berkurang. Perasaannya akan berkurang. Jadi maksudnya any side effect will disappear over the next days. Apabila ada side effect, ada efek samping, maka akan menghilang over the next few days, akan hilang selama beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu ke depan. If you have felt any strong feelings and happiness, those feelings will decrease. Jika kamu merasakan perasaan yang emosi yang kuat dan kebahagiaan, perasaan itu, emosi itu akan berkurang. Fortunately, semoga gitu. Semoga kami tidak menginginkan gitu, itu mengharapkan, menginginkan. Kamu tidak menginginkan siapapun menjadi depressed. Depressed tuh depresi atau kayak sedih yang berlebihan gitu, karena kan strong feeling kan. Jadi kayak tidak mengharapkan satupun dari kalian terkena kesedihan yang terlalu dalam gitu, depresi. However, bagaimanapun juga, we will keep in touch. Keep in touch itu kayak tetap kontakan. Keep in touch. With all of you. Juga collocation, keep in touch artinya to keep contacting, akan tetap berkontak dengan kalian semua in the next few days, dalam beberapa hari ke depan. To make sure everything is fine. Apa? To make sure everything is fine. Make sure everything is fine. Semuanya menjadi baik. Make sure. Untuk memastikan
memastikan semuanya semuanya baik, semuanya akan Semuanya baik-baik baik-baik saja. saja. Oke, to Semuanya baik. decrease. To Decrease itu mengurangi. mengurangi. Nah, ini juga ada D ya, D. Nah, The kalau increase, the menambah, increase. increase, Decrease decrease, mengurangi, increase menambah. menambah. Yang ini in the decrease and increase. This. Terus apa Oke, ada lagi yang lain? I think ini apa itu? Nggak ada, Miss. Not yet. Udah ya? Ya. Oke. Intinya adalah mereka akhirnya selesai dengan percobaannya. Dan akhirnya mereka mulai dating gitu. Mereka mulai ini the first date. Mereka mulai ingin mengenal lebih dekat satu sama lain. Oke. 4 months later. 4 bulan kemudian. A few months later. A few months later. Beberapa bulan kemudian. A few itu beberapa ya. Beberapa yang bisa dihitung pakainya few. A few months later. Kat was thinking about the beginning of their relationship. Kat was thinking about the beginning of their relationship. Artinya? Kat mulai berpikir tentang untuk memulai pertemanan, the beginning, untuk Tentang awal mula. tentang awal awal mula hubungan. pertemanan mereka, dari pertemanan Oke. mereka. Oke, relationship ini lebih ke hubungan, jadi general. Hubungan. Bisa hubungan romance relationship, family relationship, pokoknya itu yang lebih yang kayak di general. Jadi bukan pertemanan doang. Kalau pertemanan tuh kan friendship. Friendship. Oh, berarti relationship itu lebih ke yang umum kayak gitu. Yang umum, relationship itu hubungan. Oke, she had to admit itu mengakui. Dia Nothing could mengakui. ever be as perfect as those first days together. Nothing could ever as perfect as those first days together. Kemarin kita udah belajar as perfect as bla 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 as perfect as tidak apa ada maksudnya? tidak ada yang sempurna, kan? Sesempurna, Sesempurna, tidak ada yang bisa tidak ada yang sesempurna seperti as seperti those first days together. first day together, Pak. Hari Seperti pertama. hari-hari. Seperti Those hari-hari. ya, those itu berarti jamak. Seperti hari-hari pertama bersama. Jadi kayak tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjadi sempurna hari-hari mereka bersama. Hari-hari pertama mereka bersama. Hari-hari pertama mereka Oke. bersama. Real life had to start again. Kehidupan Kehidupan nyata nyata akan mulai. harus dimulai kembali. Had Harus to ya dimulai kan kembali. dari have to. Have to Oh, kan iya. must artinya. Harus Tapi di sini dimulai kan pas kembali. karena cerita. To start Makanya again. pakainya had to. Had to start again. Harus dimulai kembali. She got a job a few days after the trial ended. Dia mendapatkan pekerjaan beberapa hari setelah percobaannya selesai. selesai. Michael went back to the library and his books and research projects. Michael kembali went back. Ini kayak go back ya. Presentnya go back. Michael kembali ke library. Perpustakaan. And his books. Buku memulai project project research, mencari penelitian. Research tadi penelitian. Dan proyek penelitiannya gitu. Jadi Michael kembali ke perpustakaannya, ke buku-bukunya, dan ke proyek penelitiannya gitu. Proyek penelitian, project research.
Research project. Research dibalik ya. project. Research project bukan project research, tapi research project. Proyek Research, penelitian bahasa research Indonesia. project. Proyek She didn't have penelitian. to worry about money anymore, but they could no longer spend all day, every day together. Dia tidak harus gitu maksudnya. Dia tidak harus mengkhawatirkan tentang uang lagi. Uang lagi, Dia tapi tidak harus mengkhawatirkan tentang uang lagi, tapi mereka could no longer spend all day, every day together. Mereka tidak bisa, no longer itu jadi nggak bisa lagi gitu maksudnya. could no longer Mereka tidak tidak bisa lagi menghabiskan kan setiap hari-hari. hari, setiap hari. all day itu ya all day itu setiap hari kayak maksudnya tuh sepanjang hari gitu. Sepanjang Sepanjang hari. hari, setiap hari bersama. Setiap hari Jadi kayak nggak bisa bersama nggak kayak pas sepanjang di nggak bisa kayak pas di research center ya. Dan mereka bisa research kayak center, ya. nonton terus gitu. Jadi menghabiskan hari bersama. Playing games. All day itu sepanjang hari. Oke. Sepanjang. They were no longer at that exciting stage of falling in love. Mereka were no longer tadi apa? no longer apa ya? Tidak lagi exciting, apa ya? Tidak lagi kayak ada di di fase yang menyenangkan. Exciting Stage. stage itu fase yang menyenangkan. ah, Kayak interesting movie kan, film yang menarik. Jadi kalau ada jiran, habis itu ada noun-nya, itu berarti kayak yang kalau di Indonesia. Maksudnya interesting movie. Film yang menarik. Jadi yang Dia di Indonesia. Dan interesting juga movie. fase yang exciting, fase yang menyenangkan. Fase yang menyenangkan Mereka untuk tidak lagi ada di fase yang menyenangkan, exciting stage of falling in love. Ini satu frase, exciting stage of falling in love. Mereka tidak lagi di fase jatuh cinta yang menyenangkan. Coba bingung nggak? Mereka tidak lagi ada di fase jatuh Fase cinta, yang stage of menyenangkan. falling in love. Kan stage falling in love, fase jatuh cinta, terus ini kasih jiran, exciting, yang menyenangkan. Fase jatuh cinta yang menyenangkan. Jadi kalau namanya jiran, verb ing itu jiran ya kalau dia bukan sama to be, maksudnya kalau sama to be kan dia nyebutnya verb ing. Tapi kalau berdiri sendiri namanya jiran. Terus dia tuh kayak kalau diterjemahkan yang bla bla bla. Makanya di sini adjektif pasti. Kata sifat. Ya. Yang menyenangkan. Pasti jatuh cinta yang menyenangkan. Okay. But they saw each other when they could, and they met verb to, and they met each other's parents. Tapi mereka saw each other itu maksudnya apa? Saw each other? Melihat satu sama lain, each other satu sama. Oke. Each other. To see itu bisa melihat, bisa juga mengunjungi gitu. To Each visit. other satu sama. To see itu sama artinya kayak to visit. Selain to look, to visit juga. Tapi mereka to visit, mengunjungi. Mengunjungi. Di sini artinya mengunjungi. Tapi mereka mengunjungi satu sama lain itu. Mengunjungi masing-masing. Mengunjungi satu sama lain ketika mereka bisa. Dan mereka bertemu orang tua satu sama lain. Orang tua masing-masing. Orang tuanya masing-masing gitu. Each other's parents. Orang tua masing-masing. Orang tuanya masing-masing gitu. Maksudnya kan each other's ini adalah Kate and Michael. Either Kate or Michael's parents. Dia orang tua masing-masing. Orang tuanya masing-masing. Ada apostrofe di sini. Okay. Everyone expected them to get married. Jadi semua orang mengharapkan mereka untuk menikah. When he finally asked her to marry him, she felt that old excitement again. Ketika dia akhirnya bertanya. Ask itu di sini bisa meminta.
meminta bukan cuma bertanya. memintanya untuk menikahi him Michael, Michael. Si dia merasa that all excitement. excitement. Yang dari kata expect itu bukan? Dari kata exciting itu, Dari Miss. kata exciting Exciting. itu dari kata Dari exciting. kata exciting. Itu dari kata to be excited atau bahagia. To be happy, to be excited sama. Ini adjektifnya. Kalau jadi gerund dia jadinya exciting. Kalau jadi si noun itu excitement. Excitement, Jadi excitement artinya kebahagiaan. berbahagia, Kebahagiaan. Noun ya, kebahagiaan, noun. Bukan berbahagia. Berbahagia itu kan verb. kebahagiaan atau Kebahagiaan. Berarti dia merasa kebahagiaan lagi. Dia merasa, ini verbnya felt ya, dia merasa that all excitement again. Dia merasakan kebahagiaan lama itu kembali. Maksudnya kebahagiaan lama tuh yang ini tadi. Dia kan dulu Yang ini tadi itu balik lagi. kan. Dia kan dulu bucin banget pas pertama-tama ketemu gitu. Tapi setelah mereka sibuk dengan dunia masing-masing tuh jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Nah pas akhirnya he asked her to marry him. Dia akhirnya propose gitu ya. Ini bahasa yang lebih general yang biasa orang-orang pakai itu adalah to propose atau melamar. Melamar. To propose. Propose when he finds us. Sebenarnya to propose. Propose. Lamaran namanya proposal. Sebenarnya proposal kan lebih kayak ya di sini diartikan lamaran, tapi proposal kan bisa juga kayak kita ngasih apa? Misalnya mau kayak research terus kita kasih kayak proposal. research kayak gitu ya. Kayak permintaan gitu kan. Permintaan Maksudnya. proposal. Nah, tapi di sini artinya tuh bisa melamar. Kalau ini melamar, verbnya ini proposal, lamarannya, noun. Lamaran. Itu Atau proposal. permintaan. Propose tuh juga meminta gitu bisa. Sama kayak ask. Tergantung penggunaannya. Kalau misalnya di research ya berarti proposal maksudnya kayak surat permintaannya gitu. Ya, Propose a research ya berarti dia lagi meminta untuk melakukan penelitian ini misalnya kayak gitu. penelitian. Okay. To be excited. To be excited. Be excited tuh sama dengan happy. To be happy. To be happy. I'm very excited. I really excited. Very excited, ya. Great, kayak gitu. Oke ya. And then 3 years later, 3 tahun kemudian. Jadi setelah menikah. 3 tahun. Oh, ini Later 3 itu tahun setelah kemudian. menikah letter. 3 years later, letter itu setelah ya. Jadi 3 tahun setelahnya gitu. Setelahnya. I really don't have time for this. Kate shouted. Aku benar-benar nggak punya waktu untuk ini. Teriak Kate. Shout itu teriak. To shout itu teriak. Oh, teriak. Shout. She's doing the weekly shopping. Why couldn't he do it? Dia benci melakukan the weekly shopping. Weekly shopping. Belanja mingguan. Ya, belanja mingguan. Why couldn't he do it? Kenapa nggak dia aja gitu? Kenapa dia nggak bisa melakukannya? Why couldn't he do it? Fine, I'll go then, she said. Oke, aku aja yang pergi gitu. Jadi kayak dia ngomong, dia nggak suka, tapi akhirnya kayak dia, ya udah akhirnya pergi. Oh, dia juga. Fine tuh di sini kayak fine itu kan sebenarnya artinya oke gitu kan. Tapi di sini tuh kayak dia tuh marah kayak gitu loh. marah kayak gitu ya misalnya. Oke, fine. Oke lah. Nah, ya benar. Fine, I go then. Oke lah, aku yang pergi gitu. Closing the door hard so that it made a lot noise. Menutup pintu dengan keras sehingga mengakibatkan membuat loud noise. Loud itu. Loud itu ribut, bising. Ribut. Ya, keras. Jadi itu. Jadi kebisingan atau suara yang keras. Suara keras, loud noise. Kate felt as if this kind of arguments happening more often.
Cat merasa seakan-akan Seakan-akan. argumen seperti ini gitu. Argumen seperti ini sering terjadi belakangan ini. Sering terjadi gitu, nggak ada belakangan ini. Oh, Oke. sering As terjadi. she walked, were happening itu kayak terjadi kan, often, lebih sering. Lebih sering. As Sering she terjadi. as she walked around the supermarket, she thought about how they'd been before when they were off. Ketika Kate berjalan-jalan di Berjalan. sekeliling supermarket, maksudnya kayak Sekeliling ngelilingi di supermarket, sekitar. she thought, dia memikirkan gitu, dia memikirkan bagaimana tentang Mereka. bagaimana mereka sebelumnya. Oh, sebelumnya. Maksudnya kayak hubungan mereka sebelumnya gitu. Oh, When they hubungan were in mereka love, yang itu ya. ketika mereka in love, Paling in love. mereka masih Hmm, jatuh cinta gitu. jatuh cinta. Can. Can it ever feel like that again? Apakah bisa terasa seperti itu? She wondered. Dia wonder tuh Wonder. kayak mengira-ngira gitu. Dia berangan-angan, dia mengira. Wonder. Oke ya, karena ini sebenarnya masih banyak. Coba Kak Peti dibaca sendiri dulu. Dibaca sendiri, dicoret-coret sendiri gitu, mana kata-kata yang nggak tahu, coba dicari sendiri. Dan sekaligus dikerjain PR-nya ya. Om yang Oke, sebentar. Kita ketemu lagi. Masih agak lama kan ya? Masih hari Kamis kan? ya, Nah, tapi masih hari Kamisnya Kamis, bisa jam 9 nggak, Miss? berarti Habis itu, habis 7 ya? buka puasa di sana ya, jam 7, jam 7. Jam Soalnya 7. Di sini tuh selesai oh, terawih jam 8 sih. Kalau jam 10 gimana? oh, Kemalaman nggak? no. Oh, I think it's okay. Jam Soalnya, 9. soalnya aku pulang malam Eh, juga mau terawih di rumah kan, Miss. I think 10 8. berarti Jam jam 10. 8. Jam 10 Jam GST 10. berarti. Jam 10 Ya, oke ya? ya, Oke, kita mulai jam 8. Nah, jadi ini nanti dicoret-coret sendiri kan? Dicoret-coret sendiri. Nanti dikerjakan tugasnya yang ini, task 1 and task 2. Oh, task 1 Sebelum hari and task. Kamis. Ini berhubungan sama ceritanya, jadi harus dipahami juga ceritanya. Jadi coba dikerjain dulu, dibaca semampunya, diartikan semampunya. Nanti kalau nggak, boleh tanya di WA aja. Jadi kita bahasnya lewat WA aja biar cepat. Oh, oke, Miss. Oke? Karena ini Ya, ada ya. 2 pertemuan ya. Jadi semoga udah selesai. Ntar kita move ke next materi. Karena kita akan move ke textbook yang level 3. Ya, Oke ya? ya. Oke, Kak Peti, thank you so much. I will send the link on WhatsApp. Oke, Miss. We will meet in on Thursday at Thursday, ya. 10 GST. Ya. 10 p.m. GST. And then thank you so much for attending. See you on Thursday. Bye-bye. Oke, Miss. Thank you very much. See you Yeah. next time.